समस्त को मो तरफ इस्कन मंगलोर तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा। तो स्क्रीन शेयर करछु ना माता जी स्क्रीन देखा जाउछे। आज्ञा माता जी। ओके हरे कृष्णा। ग्रंथ महाराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरु महाराज की जय। तो आमे गत काली श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योग पढ़िथिले। तो भगवान सांख्य योगरे भगवान प्रथमे किभଳି वी आर नॉट द बॉडी वी आर द सोल कॉन्सेप्ट भगवान बहुत सुंदर भाव रे बुझेइछंती कि शरीर होची परिवर्तनशील। यह विभिन्न स्तर बा अवस्था दे गति करे किंतु सोल बा आत्मा केबे परिवर्तन हुए नहीं। ता शाश्वत अजय एवं सनातन। ताको कोनोसे अस्त्र द्वारा कटा जाई परिबो नहीं। पवन द्वारा सुखा जाई परिबो नहीं किबा अग्नि द्वारा ताको केबे दहन करा जाई परिबो नहीं। जल द्वारा ताको बुड़ेई हबो नहीं काहे कि ना आत्मा होची सच्चिदानंदमय। एवं तापरे भगवान अर्जुन को सेथिपई कहिसंती कि वास्तविक जो माने ज्ञानी से माने शरीर परिवर्तन रे से माने मुह्यमान होंती नहीं। तेणु हे अर्जुन वर्तमान तुम तुमर कर्तव्य कर तुम कर्तव्य पथरु तुम विच्युत हुआ नहीं। तापरे भगवान अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्तिर स्थित प्रज्ञ हवा पई कहिसंती। स्थित प्रज्ञर का उदाहरण भगवान या बुझेइचंती कि जे निज शरीर भितर आसुथवा विभिन्न प्रकार कामनार बेग को जी निजे सह्य करी अविचलित रूप से रही पारे से प्रकार व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बोली कहा जाए। एवं बुद्धि जोगरे कार्य करने पे अर्जुन को वर्णना करछंती। एवं स्थित प्रज्ञ भगवान स्थित प्रज्ञ हवा पे अर्जुन को उपदेश देते। तो अर्जुन ये जो बुद्धि जोग बा स्थित प्रज्ञ हवा अर्थ को अर्जुन बुझीचंती कि निष्क्रिय हवा अर्थात क्रिया ही न करिवा। तेणु जेतेबेले आमे बहु व्यक्ति या भावंती जे भक्ति करिवार अर्थ होची कर्मरु विच्युत हो जावा। कर्म आमर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी ही न करिवा कारण कर्म माने तो बंधन। तेणु कर्म ही न करिवा। तेणु से माने कौन करती ना कर्मरु विच्युत नहीं जानती। तो सेम क्वेश्चन अर्जुन मध्य पचारि कि अर्जुन को मन भीतर बर्तमान प्रश्न आछि जदि स्थित प्रज्ञ हेबा उचित एवं बुद्धि जोगरे कार्य करबा उचित एवं बुद्धि जोग ही भक्ति जोग ताहले काहे कि एभଳି एक घोर युद्ध मत द्वारा करिवार अछि। तेणु तृतीय अध्याय आरंभ रे अर्जुन भगवान को प्रश्न पचारुछंती कि एकम वद हे केशव गोटिए किछि ठीक करी कुह। एपटे आपण कहउचंती स्थित प्रज्ञ बन पुणी आउ गोटे पटे आपण कहउचंती कि युद्ध कर। अर्जुन ए दुईटी जिनिस को रास्तार दुईटी माने दुई दिग सहित ताको तुलना करा हेछि कि जेभଳି आइदर दिस वे विल गो और दैट वे विल गो। तो अर्जुन बुझी पारुनाहांती कि स्थित प्रज्ञ हेबा एवं युद्ध करिवा एक समय ताहा किभଳି भाबरे करा जाई पारिबो। निश्चित भाबरे स्थित प्रज्ञ हवा आत्मतत्व दर्शन करिवा ए सब जिनिस होछि कोन ना कौनसी भाइलेंस रु निजको मुक्त रखिवा। तेणु युद्ध करवा तो सबुठ बहुत बड़ भाइलेंस ताले एभଳି युद्ध करवा द्वारा से किभଳି निजको स्थित प्रज्ञ रखि पारिबे। तो अर्जुन को मन रे या होछि प्रश्न वास्तविक आम समस्त मन रे या होछि प्रश्न या मध्य प्रश्न कि किभଳି भाबरे आमे भक्ति जोग को कर्म करवा सहित ताकू आमे पालन करि परिबा। कारण बहु लोक भावंती भक्ति जोग अर्थ होछि तार किसी धंदा नहीं जार किसी काम नहीं सेई माने ही ए सब कार्य करंती। बहु लोकंकर मिसकनसेप्ट या किंतु भगवान एठी बुझिया पई जाइचंती कि तुम कर्म न करी गोटे मुहूर्त मध्य तुम बंची पारिबा नहीं। कारण कर्म करवा प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य। तेणु तुम कर्मरु केबे निजको अलगा करि पारिबो नहीं। तेणु कर्म तो तुमको करिया को पड़िबो किंतु से कर्म को किभଳି करवा उचित से विषय ज्ञान रहिबा नित्यांत आवश्यक। एवं से कर्म को जेतेबेले भगवान को सहित जोड़िकी कर्म करा जाए से कर्म को कर्मयोग बोली कहा जाए। तेणु तृतीय अध्याय रे भगवान जेतेबेले आत्मतत्व दर्शन बा सांख्य जोगरे भगवान जेतेबेले आत्मार ज्ञान प्रदान कले
तो अर्जुनଙ୍କର प्रश्न अनुसार भगवान कर्म योग अर्थात कर्म तो करिया को पड़ियो ये शरीर निर्वाह करिया पई आमको कर्म करिया को पड़ियो। जो भौतिक शरीर आमको प्राप्त होइछि ताहाको मेंटेन करिया पई हम समस्त कर्म करिया को पड़ियो। तो कर्म ताहले आमे किभଳି करबा। बहुत व्यक्ति या कहती कि आमे तो कर्म करुचे कर्म ही भगवान भगवान को पूजा करिया कौन दरकार। आहुरी किछि व्यक्ति कहती कि आमे बहुत भल काम करुचे तो जी खराब काम करुचे ठीक अच्छे आमे तो खराब काम करूने ना आमे तो क्या ठकौने आमे कि चोरी करूने आमे तो बहुत भल काम करुचे ताहले आमे भगवान को डाकिया कौन आवश्यक अच्छे। किंतु भगवान कहते प्रत्येक कर्म भगवान को सहित जोड़िकी करबा आवश्यक। देन काहींकी से सबर अर्थ आज आमे कर्मयोग पढ़िले आमे जानिबा। तो भगवान अर्जुन को कहते कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जे इंद्रिय मानकु संयतरे रखिथिले मध्य इंद्रिय भोग्य विषय गुड़ी को सर्वदा स्मरण करुथांती सेमाने मिथ्याचारी और आत्म प्रपंचक अटंती। तेणु ये वर्णना कराई जे इंद्रिय मानकु बलपूर्वक निज संयम रखिया पई इच्छा करती। बलपूर्वक अर्थ इंद्रिय आमर संयमित नुह किंतु बाह्य रूप आम लोक मानू देखा बाह्य रूप आम संयम करने आम कंट्रोल करने प्रयास करे। तेणु भगवान कहते कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियर तो से रोकी देछि किंतु मने मने ता विषय भावुची। तेणु से प्रकार व्यक्ति को कौन कहा जाए ना मिथ्याचारी और आत्म प्रपंचक बोली कहा जाए। पर श्लोकटा भगवान बहुत बढ़िया बुझे एक्चुअली नहीं आमर ग्रंथ रू पढ़िया को चाहूँगी। 6 हाँ भगवान कहते जी कर्मेन्द्रिय मानक दमन करिथाए किंतु मनरे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु प्रति चिंता करुथाए से निजको ही ठके ताकू मिथ्याचार वा छलनाकारी बोली कहा जाए। तेणु शिला प्रभुपाद पर्पट बहुत सुंदर लिखिछंती कि जदि आमर मन नियंत्रित नुह मनरे आमे बहुत विषय विषय चिंतन करुचे किंतु बाह्य रे आमे गेरुआ वस्त्र परिधान करुचे आमे दंड कौपनी परिधान धारण करचे किंतु ताहा होची केवल मिथ्याचार ताहा होची केवल ढोंग ताहाठारु तो श्रेष्ठ होची तमे समस्त कर्तव्य कर्म करने सहित जदि तार आसक्ति तुम जदि निवृत्त रहिल ताहा होची ताठारु श्रेष्ठ। तो भगवान मध्य 7 श्लोकार यह वर्णना करचंती यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्र ही कर्म योग असक्त स विशिष्यते। भगवान कहते अन्य पक्षरे जे मन साहाय्य इंद्रिय संयम करी अनासक्त भावरे कर्मठ इंद्रिय मानक भक्ति योग मार्ग रे भगवत सेवारे नियुक्त करे से उत्कृष्ट तर अटे। तो भगवान कहते एया न करिकी अर्थात इंद्रिय को बलपूर्वक संयम करी तमे मनरे जदि इंद्रिय भोग विषय प्रति तमे चिंतन करुथुबो ताठारु तो श्रेष्ठ होची से भली मिथ्याचारी बा प्रपंच करिवा ठारु श्रेष्ठ होची तमे समस्त कर्म कर एवं कर्म करने सहित से अनासक्त मान आसक्ति न रखी कर्म कर अर्थात भक्ति योग मार्ग रे कर्म कर। भक्ति योग मार्ग रे कर्म अर्थात निष्काम भाव रे कर्म करिवा तार फल आशा न करिवा से प्रकार कर्म होची उत्कृष्टतर अटे। तो एठी जड़ भरतंकर उदाहरण दिया जो छवि आपण देखुछंती जड़ भरत सी भक्तिर बहु पराकाष्ठर भाव एवं प्रेम स्टेज पर्यंत पहुंची जाइतिले एवं सी तांकर बहु राज्य प्रतिष्ठा सबु किछि छाड़ी से जंगल को आसथिले। जंगल रे कण ना भक्ति को आहुरी भक्ति रे आहुरी दृढ़ हवा पाई एवं भगवत
धाम प्राप्ति करिया पई से किभଳି आहुरी अधिक निजको समय ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦିନେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୃଗିଣୀ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଶାବକକୁ ନେଇ ପାଣି ପାଖରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଶାବକଟା ପାଣିର ଇଏରେ ମୃଗୁଣୀଟା ଭାସିଗଲା ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଶାବକଟିକୁ ମୃଗଟିକୁ ରାଜା ଭରତ ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାକୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ତାକୁ ଟିକେ ଯତ୍ନ କଲେ ସବୁ କିଛି କଲେ ସବୁ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭରତଙ୍କର ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମନ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୃଗ ଶିଶୁଟି କିଭଳି କ'ଣ କରୁଛି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ତା ମୃଗ ଶିଶୁଟାକୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଯେ ମୃଗ ଶିଶୁ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ କୁଟିଆରୁ ତାଙ୍କର ପରିସର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ପଳାଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମୃଗ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲା ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ମୃଗ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆଉ ଜଡ଼ଭରତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖୋଜି 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 ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଜାଗାରେ ତା ମୃଗ ଶିଶୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ମରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ଭରତ କ'ଣ କଲେ ନା ତାର ଶୋକରେ ଜଡ଼ଭରତ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ମୃଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଯଦିଓ ସେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ମୃଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତା ପର ଯୋନିରେ ଏକ ମୃଗର ଶରୀର ମିଳିଲା। କାରଣ ଏହା ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏହି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି କି କର୍ମ ତ କରିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ସହିତ କର୍ମ କଲେ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପତନର କାରଣ ବନେ ଏବଂ ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମକୁ କର୍ମଯୋଗ ଶିଖାଏ। ଓକେ ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तेणु भगवान कहते कि ସେଥିପାଇଁ यज्ञ ପାଇଁ कर्म କରିବା उचित। तो यज्ञ କ'ଣ वास्तविक କ'ଣ यज्ञ पुरुष किए କାହିଁକି ଆମେ यज्ञ କରିବା उचित ना यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधन अर्थात यज्ञ पुरुष होचंती स्वयं विष्णु भगवान। तेणु भगवान को संतुष्ट करिया पई यज्ञार्थात् कर्मणो कर्म करवा उचित अन्यत्र लोकयं कर्म बंधन अर्थात जदि तुम भगवान का पई कर्म न कर ताहाले ताहा जदि तुम निजर इंद्रिय को तृप्ति करिया पई तुम कर्म कर ताहाले ताहा कोन ना कर्म बंधन सृष्टि करे। तेणु कौन करवा उचित ना यज्ञ पई कर्म करवा उचित कहीं ना एटा गोटे साइकेल ऑफ सैक्रिफाइस। जदि आमे देखिबा आमे जो अन्न बा आमे जो भोजन खाऊचे वास्तविक ताहा कौन ना वर्षा रु प्राप्ति हुए एवं ये वर्षा कोठू आसुची ना वर्षा यज्ञ द्वारा संभव हुए एवं यज्ञ द्वारा कौन हुए यज्ञ किभଳି भाबरे। तेणु यज्ञ क्या कह जाए ना जे कौनसी यज्ञर अर्थ केवल नुहे कि फायर सैक्रिफाइस। यज्ञर अर्थ होची कौनसी भी कर्म को जेतेबेले आमे भगवान उद्देश्य रे कर्म करवा ताहाकु यज्ञ बोली कहा जाए। तेणु शास्त्र रे या लिखा है जेतेबेले व्यक्ति यज्ञ कर्म करती सेतेबेले कौन ना ता कर्म विशुद्ध हुए एवं कर्म विशुद्ध हवा द्वारा एवं यज्ञ कर्म द्वारा परिवेश विशुद्ध हुए एवं ता द्वारा जेतेबेले मनुष्य निजर इंद्रियर प्रीति उद्देश्य रे न करी यज्ञ उद्देश्य रे कार्य करे सेतेबेले कौन ना सब देवी देवता माने संतुष्ट हुअंती एवं देवी देवता माने संतुष्ट हेले सेमाने कौन ना सेमानंकु जो जो डिपार्टमेंट दिया था सेमाने ताहाकु प्रचुर परिमाण रे ताहाकु प्रदान करंती एवं ता द्वारा कौन हुए ना ए जो साइकेल ऑफ सैक्रिफाइस ए जो जगत बा ए प्रकृति जो चली प्रत्येक जिनसर सैक्रिफाइस जोगु ही जगत चली कहीं ये जगत रे वर्तमान सबु प्रकृतिर विषमता कहीं देखा जाउची कहीं ना आमे माने निज प्रति आमे आ सैक्रिफाइस अर्थ रे न भाबी आमे ताको केवल ग्रास्प
କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଭାବୁଛେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦୋହନ କରୁଛେ, ଆମେ ବୃକ୍ଷଲତା କାଟି ଦଉଛେ, ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଦି ଭୌତିକ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ତାହା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବ, ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ କର୍ମ ହେବ, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଦ ସାଇକେଲ ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି 4 ଯୁଗରେ 4 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ, ଯେଭଳି କି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର କିଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ ଥାଏ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ଥିଲା ମେଡିଟେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ। ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସବୁ ଏକାଗ୍ର କରି ସେମାନେ ବସି ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ହେଉଛି ଯୁଗ ଧର୍ମ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରେତେୟା ଯୁଗରେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ତ୍ରେତେୟା ଯୁଗରେ ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏଇ ହରେର୍ ନାମ ହରେର୍ ନାମୈବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତୈବ ଗତିର୍ ଅନ୍ୟଥା। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି କି ହରେର୍ ନାମୈବ କେବଲମ୍, କେବଳ ହିଁ ହରିନାମ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା କଲୌ ନାସ୍ତୈବ। ଏ କଳି ଯୁଗର କଳିକୁ କିଏ ନାଶ କରିପାରିବ ନା ନାସ୍ତୈବ ନ ଗତିର୍ ଅନ୍ୟଥା। 3 ଥର ଏହାକୁ ତ୍ରିବାର କରି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା କଳି ଯୁଗର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଯଦି ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦଙ୍କ ସହ ଆସି ଆମକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏବଂ ହରିନାମ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ କଳିଯୁଗର ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଯାହାକି କ'ଣ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ପାର୍ଷଦଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଏହି ହରିନାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିନାମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଚାଣ୍ଟ କରେ ନା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ। ତେଣୁ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସାଦି ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୌର ଲୀଳାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ରୂପରେ ଆସି ଆମକୁ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହରିନାମ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଇତି ଷୋଡ଼ଶକଂ ନାମ୍ନାଂ କଲିକଲ୍ମଷନାଶନମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 16 ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଏହା ହେଉଛି କଳି ରୂପକ କଳ୍ମଷକୁ ନାଶ କରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଯେ କେବଳ ଆମେ ଏଇଠି ପିପିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି କହିଦେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବେନି ଯେ କି ହଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବା ଦରକାର କି କୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ କେବଳ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ହରିନାମର ମହିମା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଥିଙ୍କ 6th ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ସେଠି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ହରିନାମର ମହିମା ଏବଂ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି କି କଳି ସଂକରଣ ହରେର୍ ନାମ ହରେର୍ ନାମୈବ କେବଲମ୍, ଯାହା
ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି କଳି ସନ୍ତରଣ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10th ଚାପ୍ଟର ପଢିବା 10th ଚାପ୍ଟରର 25 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞାନାମ୍ ଜପ ଯଜ୍ଞୋସ୍ମି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ଯୋଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭୂତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି କଣ ନା ଜପ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ଜପ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା କାହିଁକି ଉଚିତ? କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟାଶିନଃ ସନ୍तो ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ କିଳ୍ବିଷୈ ମୁହ୍ୟତେ te ତ୍ୱଘଂ ପାପା te ପଚ୍ୟନ୍ତାତ୍ମକାରଣାତ୍। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛେ ବା ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ହୋଇଥିବା ଭୋଗ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥଜନ ଭୋଜନ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେ ଯଜ୍ଞ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ରନ୍ଧନ କରି ଭୋଜନ କରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଘୋର ପାପକୁ ଭୋଜନ କରେ। ପଚ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମ କାରଣାତ୍ ଭୁଞ୍ଜତେ ତେ ତ୍ୱଘଂ ପାପା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଭୋଜନ କରେ। ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ କେମିତି ଲାଗିବ, ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଲାଗିବ, ଏଇଆ ଭାବିକି ଯିଏ ଭୋଜନ ରନ୍ଧନ କରେ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଏ ବାସ୍ତବିକ ତାହା କଣ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଣ ନା କର୍ମ ତମକୁ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମେ ରନ୍ଧନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ତମେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ତାହେଲେ ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ତାହା ହଉଛି କର୍ମ ଫ୍ରି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ କୌଣସି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ତମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ୟତ୍ କରୋଷି ୟଦଶ୍ନାସି ୟଚ୍ଚୁହୋଷି ଦଦାସି ୟତ୍ ତପସ୍ୟସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମତ୍ ଅର୍ପଣମ୍। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ୟତ୍ କରୋଷି ୟଦଶ୍ନାସି ୟଚ୍ଚୁହୋଷି ୟତ୍ ତପସ୍ୟସି ତୁମେ ଯାହା ତପସ୍ୟା କରୁଛ ଯାହା ଖାଉଛ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସବୁ କିଛି ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ତତ୍ କୁରୁଷ୍ୱ ମତ୍ ଅର୍ପଣମ୍। ତାହା ତୁମେ ମତେ ଅର୍ପଣ କର ତାପରେ ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। କାହିଁକି ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ଉଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବାନ କେବେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି କି ସେ ଆମର ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କଣ ପ୍ରସାଦରେ ଟିକେ ଆପୁଲ ଲଗଉଛେ ଟିକେ କଦଳୀ ଲଗଉଛେ ଟିକେ କଣ ଭୋଗ ଲଗଉଛେ କ୍ଷୀର ଲଗଉଛେ ଭଗବାନ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ର ଶତ ସମ୍ଭ୍ରମମ୍ ସେବ୍ୟମାନମ୍। ଶତ ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଅର୍ପଣ କର? କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ସଂସାରରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍। ଏ ଜଗତର ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ କୃପା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ଯଦି କେବଳ ନିଜର ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ କରାଯାଏ ତାହା କଣ ହେଇଯାଏ ନା ପାପ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ କଣ ନା ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ତ ନେଇ ନଉନାହାନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଆମକୁ ଘୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କଲେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ତ ମେଣ୍ଟେନ ହବ ହିଁ ହବ ତା ସହିତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆମର ହବ ଯାହାକି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ 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 ଆମର ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗେଇକି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନାଲୋଜି ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ନା ଅନ୍ନମୟ ପ୍ରାଣମୟ ଜ୍ଞାନମୟ ବିଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି
जो अन्नमय स्टेज अर्थात जो प्रिलिमिनारी स्टेज जो केवल खाइबा मनुष्य बंचे आउ कौन नुहे जदि यही स्टेज को आम देखा ये स्टेज रे सब पशु पक्षी सब पशु पक्षी कैटेगोरी आसवे जो मैंने कि केवल तांकर बंचार कारण होची खाइबा एवं बंचिबा बट ता ऊपर को जिते आम देखा प्राणमय कोश अर्थात कौन ना जो अवस्था रे आमे खाइबा छड़ा आमर प्राण को केमिति आमे सुरक्षा दवा अर्थात आमर एक रहिया पई मध्ये बसस्थान रहबा दरकार एवं आमे सुरक्षित रहउथबा दरकार तो ए स्टेज होची प्राणमय स्टेज एवं तापरे कौन ना ज्ञानमय स्टेज कोश अर्थात जो स्टेज रे आम भितर टिके जिज्ञासा आसीबो जे कि केवल रहिबा खाइबा एइथिपई आमर जन्म ना आमर जन्मर आवश्यकता कौन अच्छी तो जिज्ञासा जितेबाला आम भितर सृष्टि हम तो ताहा होची ज्ञानमय एवं यहाँ आम जितेबाला शास्त्र द्वारा कौन से अध्ययन द्वारा आम खोजिया चाहिए कि वास्तविक मनुष्य जीवनर आवश्यकता कौन कौन पाई आमको एठी जन्म मिली ताहा होची विज्ञानमय एवं विज्ञानमय अर्थात अध्ययन कौन सी मटेरियल जिनस पढ़िले आम ज्ञान को पाई परिबा नाही जेते बेले आम स्पिरिचुअल नॉलेज रे लाइटनिंग हबा तो सेते बेले ही आमे कौन ना आनंदमय अवस्था रे ही आमे वास्तविक ए सब प्रकार आनंद को आमे प्राप्त करि परिबा तेणु स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म रे पहुंचिले ही आमे वास्तविक सब प्रकार आनंद को प्राप्त करि परिबा तेणु ए विषय रे आमे 13 चैप्टर रे अधिक पढ़िबा एठी बस जस्ट इंट्रोडक्शन दिया आइछि तेणु ए आमे बुझिले कि भगवान को समर्पित करी आमे प्रसाद सेवन करवा उचित तेणु मु सब जमी क्लास रे कहे आज कहूँ कि बहु परिस्थिति रे आमे आमे घरे जहाँ भी किसी करुचे सब परिस्थिति रे आमे भगवान को अर्पण करि पारे नाही सुइटेबल सिचुएशन हुए नाही तेणु आमे फर्स्ट रु स्टार्ट करवा लाइक आमे किछि फ्रूट्स किछि ड्राई फ्रूट्स किछि क्षीर एई भली भाव रे आमे भगवान को प्रसाद दे सेई प्रसाद को आमे घरे समस्त ग्रहण करवा उचित तो किछि आमर पूरा दिनर मील भितरे किछि आमे प्रसाद सेवन करवा उचित जहा द्वारा आमर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मध्य हेबो एवं तापरे भगवान कर्म योग तो यह आम जानिले कि वास्तविक आमको कर्म कहीं यज्ञ अर्थ करवा उचित तापरे भगवान कहते कि अर्जुन तेणु तुमको किभली कर्म करने को पड़ो ना एक निदर्शन भाव रे कर्म करने को पड़ो अर्थात यद्यत आचरति श्रेष्ठ यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते भगवान कहते बी ए रोल मॉडल अर्थात हे अर्जुन तुम एभली काम कर श्रेष्ठ बा महत लोक मैंने जहाँ आचरण करती सेपरी अन्य माने आचरण करती यद्यत आचरति श्रेष्ठ अर्थात जो माने महत लोक जो माने श्रेष्ठ लोक बा जो माने किछि पदवी रे अछंती से माने जो भली भाव रे निजर जीवन को अतिबाहित करती बा से माने जहाँ किछि करती इतर जन अर्थात तांको ठारू जो माने लोअर प्लेटफॉर्म रे अछंती से माने ताकू कोन करंती ना अनुकरण करंती तो सेथिपाई सयत प्रमाणम कुरुते तेणु एक प्रमाण रखिया पई हे अर्जुन तुमे कौन कर ना तुमे युद्ध कर कहीं जदि अर्जुन युद्ध क्षेत्र रू युद्ध न करी ओहरी जिवे ताले या परवर्ती पीढ़ी समस्ते कौन कहिवे समस्ते मध्य युद्ध करू करू केतेबेले से माने ओहरी जिवे कारण बड़ को जी जहा बड़ जेमिति करे सान ताहाकू देखिकी सान अर्थात तांकू जो माने देखंती ताहा से माने तांको ठारू देखि सिखंती तेणु हे अर्जुन तुमे प्रमाण बन तेणु तुमे रोल मॉडल बन तेणु तुमे कौन कर ना तुमे युद्ध कर तापरे भगवान वर्णना करचंती ओके या भितरे मु एक्चुअली बहुत गुड़ा श्लोक छाड़ी जाइछि या भितरे आउरी बहुत सुंदर अर्जुन प्रश्न पचारचंती डिस्कशन करया पे चाहूची बहुत हम पाखरे टाइम अछि तेणु अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न पचारचंती कि हाँ तेणु 36 श्लोक 35 श्लोक मध्य हम डिस्कशन करबा 35 श्लोक रे वर्णना कराइछि श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः
ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ହିଁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ବା ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ସ୍ଥିର ରହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବରଂ କରିବା ଭଲ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭୟାବହ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରେୟାନ୍ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣଃ ପରଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଧର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଆମକୁ ଆମ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ତାର କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିକି ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆରେ ତା କାମଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତା କାମରେ ତ ଇଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତା କାମରେ ପ୍ରେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ତା କାମଟା କରେ। ତ ଆମେ କଣ କରେ, ଆମ କାମଟାକୁ ଅଧା ପକେଇ ଆମେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟର କାମ କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟର ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତୁମେ ତମ ଧର୍ମରେ ଏତେ ନିପୁଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଧର୍ମରେ ତୁମେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ତମ ପାଇଁ ଭୟାବହ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକା ନମ୍ବର 36, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତୟ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି ବାଷ୍ଣେୟ ବଲାଦୀପ ନିୟୋଜିତଃ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ବୃଷ୍ଣିବଂଶଜ, କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେପରି ବଳପୂର୍ବକ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଭଳି ପାପ କର୍ମ କରେ? ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣୁ ସେଟା ଠିକ କାମ ନୁହଁ, ସେଟା ଭଲ କାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବଳପୂର୍ବକ ଆମେ ସେଭଳି ପାପ କର୍ମ କରିଯାଉ। ତ କାହିଁକି ଏଭଳି ଆମ ସହିତ କାହିଁକି ହୁଏ? ତ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବଃ ମହାଶନ ମହାପାପ୍ମା ବିଦେହମ୍ ଇହ ବୈରିଣମ୍। ଭଗବାନ କହିଲେ କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି କାମନା, ଏହା ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ଏବଂ ପରେ ଏହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କାମ ଏ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଓ ମହାନ ପାପକର୍ମା ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, କାମ ଏଷ କ୍ରୋଧ ଏଷ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ପାପ କର୍ମ କରେ? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 13 ଚାପ୍ଟର ପଢିବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ, ଭଗବାନ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଏଭଳି କର୍ମ କରେ ଯାହାକି ବିକର୍ମ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ପଡେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ମାଟିକୁ ଟଚ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଯାଏ ନା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏକ କର୍ମର ଫଳ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଏକ ଶରୀର ମିଳିଯାଏ, ସେ ଏକ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ସେ ଶରୀରରେ ସେ କଣ ହୁଏ ନା 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ କଣ ନା ସତଗୁଣ, ରଜଗୁଣ ଆଉ ତମ ଗୁଣ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଯାହାକି ରଜଗୁଣର ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ, ଯିଏକି କଣ କରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ। ତ ତା ପର ଶ୍ଲୋକ ଦେଖିବା। ହଁ, ତା ପର ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଏଇଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ଭଗବାନ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ଆବୃତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣର ଆବୃତ ବା ଏଇ ମାୟାର ଆବୃତ ଆମ ଉପରେ କେମିତି ଥାଏ ନା ଧୂମେନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଯଥାର୍ଦୋଷ ମଲେନ ଚ ଯଥଲ୍ବେନାବୃତୋ ଗର୍ଭ ତଥା ତେନେଦମାବୃତ। ଧୂମକୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ଯେପରି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଧୂଳି ମଳିନତା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେପରି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭ୍ରୂଣ ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପପଟ ଟିକେ ପଢିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜୀବ 3 ପ୍ରକାର ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ, ତଦ୍ୱାରା ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ୱାଟର ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡେ ତାହା ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଏ, ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଜୀବାତ୍ମା ସିଏ କଣ କରେ ନା ଏଇ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କଣ ହେଇଯାଏ, ତାର ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ବାସ୍ତବିକ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ
कर्मर फल स्वरूप एक शरीर प्राप्त हुए एवं 3 गुणरे से जेतेबेले जोड़ी हो जाए सेतेबेले तार शुद्ध चेतना उपरे कौन हुए ना आवृत हो जाए। जेभଳି गोटे लुहा को आमे बाहर पकेले ता उपरे कलंकी लागि जाए एवं तार जो कैरेक्टरिस्टिक्स लुहार जो कैरेक्टरिस्टिक्स आयरन जो कैरेक्टरिस्टिक्स से कौन करे ना विनाश नष्ट हो जाए। तो ठीक से भली भाबरे कौन हुए ना एक आत्मा जदिओ ता सच्चिदानंदमय किंतु जेहेतु कर्मर बंधन द्वारा से एक शरीर ग्रहण करे एवं प्रकृतिर गुण द्वारा से बांधी हो जाए सी तार शुद्ध चेतना कौन हो जाए ना आवृत हो जाए। एवं भगवान ये बुझे कि आवृत्ति ए आवरण हूँ कामर विभिन्न प्रकार आवरण जेभଳି बन्ही धूम द्वारा आवृत दर्पण धूली द्वारा आवृत गर्भस्थ शिशु जराई द्वारा आवृत सेहीपरि काम धूली सहित तुलनीय हुए। तेणु ये जो काम यह कौन ना लस्ट जो जिनस आसक्ति यह धूली सहित तुलना कराई अर्थात ये वर्णना कराई 3टी स्टेज कथा कौन ना जेभଳି अग्नि दर्पण धूली द्वारा आवृत होता है अग्नि धुआं द्वारा आवृत होता है और गर्भस्थ शिशु जरायु द्वारा आवृत होता है। तो प्रथम उदाहरण आम नवा अग्नि धूम द्वारा बा धुआं द्वारा आवृत होता है अर्थात निआ जलुथबो किंतु धुआं हो गले जेमते हम निआ को प्रॉपर्ली देखि पारे नहीं। वास्तविक निआ होची बहुत ही माने कौन बहुत प्रकोप किंतु अग्नि को आम प्रॉपर्ली देखि पारे नहीं जेतेबेले ता धुआं द्वारा आवृत हो जाए। शिला प्रभुपाद लेक्चर जदि बिंचिकी आम से धुआं को एड़े दबा पुणी अग्नि बहुत सुंदर भाव में जलिब। तो ठीक से भली आम भितर जो शुद्ध चेतना ताहा अग्नि सदृश किंतु ता उपरे कामनार परदा धुआं भलिया एभली भाव में आच्छादित हो जाइछि से अग्नि बा से शुद्ध चेतना को आमे देखि पारे नाही किंतु बेले बेले जेमति चिंगारी टिके टिके आमे अग्निर देखि पारे। तो ठीक सही भली जेतेबेले आमे भक्तंग संग करे जेतेबेले आमे शास्त्र अध्ययन करे कि जहा करे सेतेबेले से अग्नि कौन हुए ना प्रज्वलित हुए पुणी ताहा जेतेबेले पुणी आमे पुणी मटेरियलिस्ट पीपल सहित मिसे जेतेबेले आमे निंदा माने किछि खराब कार्य करे जेतेबेले आमे रजगुण तम गुण युक्त होई आमे कार्य करे सेतेबेले ताहा कौन हो जाए पुणी ताहा आवरण युक्त हो जाए। तो एई भली भाबरे कौन ना आमर जो शुद्ध चेतना ताहा कौन ना धुआं द्वारा आवृत। पुणी भगवान बुझेइचंती कि दर्पण धूली द्वारा जब दर्पण रे जते पोछि देबा बहुत सुंदर मुह देखा जाए किंतु जतेबेले ता धूली द्वारा आवृत हो जाए सेतेबेले आमे प्रॉपर्ली आमे हम फेस को देखि पारे नाही। तो या पशु मानक क्षेत्र रे तुलना करा हेची कि सेमानकर चेतना धूली सहित आवृत हो जाइछि कि सेमाने सेमानकर पशु जनि रे ताहार केबे उद्धार होई परिबो नाही केवल मनुष्य जनि रे ही एई जो आमे एई ज्ञान भगवान हमको ज्ञान बुद्धि और मन देइचंती जहा द्वारा कि आमे ए धूली रूपक आमर जो अज्ञानता अच्छी से अज्ञान को आमे कौन करि परिबा ना आमे ताकू नष्ट करी आमर ज्ञान को आमे प्रदीप्त करि परिबा। एवं गर्भस्थ शिशु जेभଳି गर्भ भितर से कौन है पूरा जरायु द्वारा आबद्ध होई रही था ठीक से भली मनुष्यर ज्ञान कामना द्वारा आच्छादित होई रही था। तापर भगवान बुझेइचंती कि किभଳି ताहले कामर बससी स्थान कोठी कोठी आम शरीर कामर स्थान कोठी भगवान या बुझेइचंती कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। कर्मेंद्रिय गुड़िक निर्जीव भौतिक पदार्थ ठारू उन्नततर मन इंद्रिय ठारू अधिक उन्नततर बुद्धि मन अपेक्षा अधिक उन्नत एवं से बा आत्मा बुद्धि अपेक्षा अधिक उन्नततर अटे। तेणु एठी भगवान गोटे हमको हेरार्की वर्णना करचंती कि किभଳି भाबरे जड़ पदार्थ ठारू आम इंद्रिय उन्नत इंद्रिय ठारू आमर मन उन्नत कारण इंद्रिय ऑटोमेटिकली किछि करबनी जदि मन ताकू निर्देश दब ताहले इंद्रिय करिवो पुणी मन ठारू आम बुद्धि अधिक उन्नत कारण बुद्धि मन को जहाँ प्रेरित करिवो मन से अनुसार इंद्रिय को काम लगेब एवं सबुठारु उन्नत होउची किए आत्मा अर्थात मु। तेणु जेते बेले आमे निजको ए मन पाखरे बंधा पके दउचे अर्थात ड्राइवर सीट रे आमे निजे न बसी मन को बसे दउचे मनर काम होउची कण ना सबु बेले हमको आम इंद्रिय को इंद्रिय तृप्ति रे लगेबो कारण मनर कार्य होउची सबु बेले आम इंद्रिय को डाइवर्ट करेबो काहे कि ना भगवान भगवत गीता रे कहचंती मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति अर्थात ए मन आ पांचटी इंद्रिय
ଏଇ 6ଟି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମନ। ଏଇ 6ଟି ଏମାନେ କଣ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ ନା ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରେ ନା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁବେଳେ କହିବ, କାହିଁକି ନା ମନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରେରିତ କି ସେନ୍ସ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ତା ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥାଏ ବା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବସାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ନିବେଶ କରି ଆମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ବସେଇଥାଏ, ସେ ମନ ଯଦିଓ କହିବ କି ଏଇଆ କରିବା ଏଟା କରିବା, ସେ ମନକୁ ସଠିକ ଇଙ୍ଗିତ ଦବ, ନୁହେଁ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ କରେକ୍ଟ, ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ କଣ ହବ ନା ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମ ଶରୀରକୁ ଏକ ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏ ରଥର ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ 5ଟି ଘୋଡ଼ା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ମନକୁ ତାର ଲଗାମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାର ଚାଳକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏ ରଥର ଅଧୀନ। ତ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ରଥକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କଷିକି ଆମର ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ପ୍ରପର ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଓକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ପ୍ଲିଜ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ଭଏସ ଆସୁଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କି ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମନକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ମନକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନା ମନକୁ ଯିଏ ତାରଣ କରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ, ତେଣୁ ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏହା ନୁହେଁ କି କିଏ କହିଦେଲେ ଆମେ କରିବା, ତାର ମିନିଂ ଆମେ ବୁଝିବାନି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ମନ୍ତ୍ରର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଆମ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ ଆମ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କାମ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଯୋଡ଼ିବା। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କୃଷ୍ଣା କନସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ କନସିୟସନେସ୍ ସୁଡ୍ ବି ଚେଞ୍ଜଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଚେତନାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ ବା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ବା ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ପୂଜା ପାଠ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ରିଚୁଆଲ। ତେଣୁ ରିଚୁଆଲ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି କେବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଡିଭୋସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ଭକ୍ତି ପାଇଁ ରିଚୁଆଲ ଠାରୁ ରିଚୁଆଲ ଓକେ ସମୱାଟ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ରିଚୁଆଲ ଯଦି ଡିଭୋସନ ତା ଭିତରେ ନଥିବ ବା ଭକ୍ତି ନଥିବ, ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଆମକୁ କଣ ନା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମକୁ ଆମ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଆମର ଚେତନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ଗଡ୍ କନସିୟସ୍ କରିବା ବା କୃଷ୍ଣା କନସିୟସ୍ କରିବା, ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଶରୀର ରୂପକ ରଥକୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତାହା ନହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଧିକ ହେଲା, ଆମେ କହିବା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କାଲି ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ନେବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବାନି କି ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେକର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମ କନସିୟସନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକ କ'ଣ ନା ବହୁତ ହି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ
कॉन्शियसनेस रो परिवर्तन हो नाही। तो सेथिपाई आम कॉन्शियसनेस को जेतेबेले आमे कृष्णा कॉन्शियस रे परिणत करिवा भगवान परमात्मा रूप रे मध्य हमको ज्ञान प्रदान करिवे एवं ताहा द्वारा आमे हमर निजर मन को नियंत्रण करि परिवा। तो तृतीय अध्याय रो जो सारांश आमे देखिवा ए पर्यंत आमे कोन पढिले। अर्जुन प्रश्न करछन्ति रिनाउंसिएशन और एक्शन सन्यास नहीं नवा ना आमे कर्म करिवा। तेणु भगवान एकम बद ए गोटिए किछि प्रभु अर्जुन कर मुंड गोलमालिया हो जाइछि। अर्जुन भगवान को प्रश्न करछन्ति हे प्रभु एकम बद सन्यास ना कर्म। भगवान कहछन्ति निष्काम कर्म योगा इज ग्रेटर देन ज्ञान योगा। नित्यम कुरु कर्म भगवान कहछन्ति कर्म तो करिया को पड़िबो किंतु किभଳି ना निष्काम कर्म योगा। एवं तृतीय अध्याय कर्म कांडा टू कर्म योगा अर्थात रिचुअल वर्क्स रो किभଳି भाबरे हमें कर्म योगा अर्थात भगवान का सहित जोड़ी हे कि हमें कर्म करिवा एवं जो कर्म रे हमें केबे आशा किछि रखिबा नाही ताहाकु कर्म योग बोली कहा जाए। लीड बाय एन एग्जांपल यद्यत आचरति श्रेष्ठ। भगवान अर्जुन कहछन्ति हे अर्जुन तुम्हें प्रमाण बनि जाओ एवं तुम्हें समस्त एक उदाहरण सृष्टि कर से तुम्हें तुमर कर्म कर। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एनिमी इह वैरिणम आमे पढ़िले कि काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महाशन महापाप्मा विद्येह इह वैरिणम। काम एवं क्रोध होउछि सबठारु बड़ शत्रु एवं एहाकु कोन इह वैरिणम एहाकु त्याग करिवा उचित। तेणु यह ही कौन कर आमर पतनर कारण बने। तेणु बुद्धि एवं ज्ञान द्वारा यहाँ को आमे त्याग कले आम निज मन को नियंत्रण करले आम इंद्रिय को आमे स्वतः नियंत्रण करि परिबा। तेणु यह थिला श्रीमद् भगवत गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोग। इवन तो आहुरी बहुत श्लोक अच्छे और भगवान बहुत सुंदर भाव में वर्णना करछन्ति आम पाखे एते समय नहीं। तेणु जेतेबेले आमे लेवल 2 करिबा ईच श्लोका को आमे भल भाव में डिस्कशन करिया आशा करछि। हरे कृष्णा जदि किछि मोर भूल थाए आपण माने मते क्षमा करिवे। हरे कृष्णा जदि कार किछि प्रश्न थाए हम पाखरे आ 4 मिनिट अछि। हरे कृष्णा जदि किछि प्रश्न थाए आपण माने पचारि परिवे। माता जी ज्ञानमय कोश प्राणमय कोश आ विज्ञान कोश ए विषय आज्ञा माता जी हमें जो देखिले एक्चुअली कोश विषय रे ना हमें आपण पढ़िबे 13 चैप्टर रे शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर वर्णना करछन्ति। इवन हमें 13 चैप्टर आउथर मध्ये ता विषय पढ़िबा 13 चैप्टर मो श्लोका नंबर मध्ये आपण कहिया को चाहूची आपण सेठी पढ़िले बुझी परिवे। प्राण ब्रह्मपुच्छम यस पेज नंबर ब्रह्मपुच्छम यस श्लोका नंबर 5 13 चैप्टर रे भगवान बहुत सुंदर भाव रे वर्णना करछन्ति कि ए ब्रह्मपुच्छम तो एठी सब कोश विषय रे वर्णना करा हैछि। तेणु प्रथम स्टेज होची प्रथम स्टेज होची अन्नमय। अन्नमय स्टेज रे केवल होची कोन ना केवल ही हमें खाइबा अर्थात बंचिबार अर्थ होची खाइबा जेमिति जहा कि पशु मानकर पशु माने जोडा करूचंती। तो सेही स्टेज ता होची के अन्नमय। ता ऊपर स्टेज होची खाइबा सहित हम प्राणर मध्य सुरक्षा साधारण भाषा रे हमें बुझिबा ताहा होची प्राणमय कोश। तापरे होची ज्ञानमय अर्थात खाइबा बंचिबा छड़ा ता ऊपर को किछि चिंतन करिबा होची ज्ञानमय कोश। एवं ता ऊपर होची कोन ना विज्ञानमय कोश अर्थात जिज्ञासा आसीबा कि मु काहे के जगत को आछि आसीबार कारण कोन। एवं जे ताप ऊपर स्टेज होची कोन ना आनंदमय स्टेज बा आनंदमय कोश जहा कि कोन ना सेला प्रभुपाद लेखछन्ति म पढुची परम पुरुष भगवान स्वभावत आनंदमय अटंती एवं ए दिव्य आनंद को अनुभव करिबा निमित्त से निज को विज्ञानमय प्राणमय ज्ञानमय अन्नमय स्तर को विस्तार करती। एही क्षेत्र रे जीव भोक्ता बोली विवेचित हुए एवं आनंदमय स्तर ताहाटारु भिन्न बोली मध्य विवेचित हुए। यार अर्थ हेउची जदि जीव निज को आनंदमय अवस्था रे रखी उपभोग करिया इच्छा करे ताहले ही से पूर्णता प्राप्त हुए। यह होची भगवान एवं क्षेत्र प्रकृति संबंध प्रकृत चित्र से परम पुरुष क्षेत्रज्ञ एवं जीव तार अधस्थान क्षेत्रज्ञ अटे। अर्थात तेणु से भगवान को अर्थात स्पिरिचुआलिटी पूर्ण आनंद आम केते बेले नहीं परिबा ना जेते बेले हमें आनंदमय स्टेज बा कोश पर्यंत पहुंची परिबा सेते बेले ही आम वास्तविक पूर्ण भाव रे अन्नमय प्राणमय ज्ञानमय बिना विज्ञानमय एवं आनंदमय सबु कोशर आम आनंद को प्राप्त करि परिबा। ओके माता जी अर्थात भगवान के विषय रे आम ज्ञान को आहरण करि परिबा जेते बेले
ओके माताजी हरे कृष्ण हरे तापई कृष्ण आपन पढ़िया पई पड़ियो माताजी एतिकी जस्ट टिके दुई धाड़ी बुझिले हम बुझी परियानी आपन को ता ऊपर श्लोका 5 पढ़िया को पड़ियो श्रीमद् भगवत गीता रो चैप्टर 13 भगवान बहुत सुंदर भाव रे कठोपनिषद रे जो वर्णना कराई छी भगवान बहुत सुंदर भाव रे शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर भाव रे एठी वर्णना करछन्ते ओके माताजी आज्ञा ओके माता हरे कृष्णा यस आउ कार किछि प्रश्न अछि ओके यदि कार किछि प्रश्न नाही ओके तो शिला प्रभुपाद को पपट आम टिके पढ़िबा हम पाखरे 1 मिनिट अछि परमेश्वर अंकर एक शक्तिर प्रकाश अछि जहाको अन्नमय बोली कहा जाए या द्वारा व्यक्ति केवल बंचिबा निमित्त खाद्य उपरे निर्भर करे या होची भगवान को जानिबार एक भौतिक अनुभूति तत्पर आहुरी एक प्रकाश अछि जहाको प्राणमय बोली कहा जाए यार अर्थ हैला व्यक्ति खाद्य पदार्थ रे भगवान को अनुभव कला परे जीवन शक्ति बा जीवन रे भगवान को अनुभव करि पारे ज्ञानमय स्तर रे जीवनी शक्ति भाविबा अनुभव करिबा ओ इच्छा करिबा स्तर को से बुद्धि पाए अर्थात केवल प्रथमे आहार विषय जोटा होची अन्नमय तापर प्राण शक्ति जोटा कि प्राणमय ता ऊपर को जा होची ज्ञानमय होची कोन ना अनु ज्ञानमय स्तर रे जीवनी शक्ति भाविबा अनुभव करिबा और इच्छा करिबा स्तर को वृद्धि पाए तत्पर ब्रह्म अनुभूति आसे अर्थात जिज्ञासा आसे कि काहे कि मु मनुष्य जनि पाइछि एई जनि भितर भी देखुछि केते लोक खाद्य वस्त्र बासगृह पई केते कष्ट काउचंती आ से जगह रे केते लोक बहुत ही तांको किछि चिंता करिया पण व्हाई कर्मर कारण कोन काहे कि मनुष्य को विभिन्न प्रकार जोनि प्राप्त विभिन्न प्रकार जोनि काहे कि प्राप्त होउछि काहे कि जन्म होउछि काहे कि मृत्यु होउछि एई सब जो भीतर जो जिज्ञासा तत्पर ब्रह्म अनुभूति आसे एवं से अनुभूति को विज्ञानमय बोली कहा जाए एहा द्वारा जीवर मन और जीवनी शक्ति जीव अपेक्षा स्वतंत्र बोली अनुभूत हुए अर्थात जीव आउ मन आउ जीवनी शक्ति अर्थात जीवनी शक्ति जोटा भगवानଙ୍କର जो सत्ता आमे शरीर ठाରୁ पृथक सेतेबेले बुझी पाए जेतेबेले अन्नमय प्राणमय इवन ज्ञानमय स्टेज पर्यंत आमे शरीर और आत्मा भितर पार्थक्य किछि बुझी पारे नाही किंतु जेतेबेले आमे विज्ञानमय स्टेज रे पहुंचे सेतेबेले आमे जीवनी शक्ति आउ आमे किभଳି स्वतंत्र अलगा ता विषय अनुभव हुए तत्पर अवस्था बा परम स्तर होची आनंदमय स्तर यह होची आनंदमय अवस्था को अनुभव करिवा यह होची ब्रह्म अनुभूति लाभ करिवार एही भଳି ब्रह्म अनुभूति लाभ करिवार 5टी स्तर अछि याको ब्रह्म पुच्छम बोली कहा जाए ए 5टी मध्य प्रथम 3टी अन्नमय प्राणमय एवं ज्ञानमय स्तर जीव मानकर कर्म क्षेत्र रे अंतर्गत समस्त क्षेत्र ठारू बहु ऊर्ध्वरे भगवान अछंती तांको आनंदमय स्तर बोली कहा जाए ओके या पर तो मु पढ़िली जे भगवान होचंती आनंदमय तापरे भगवान को बुझिबा ही वास्तविक आनंदमय स्टेज तो एया ही श्रीमद् भगवत गीता रो 13 चैप्टर रे लेखा आइछि माताजी ओके किए जन कहार प्रश्न थिला हरे कृष्ण को माताजींकर चांद माताजींकर आज्ञा आज्ञा धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण आज्ञा आज्ञा आउ कार किछि प्रश्न अछि नहले क्लास को मेड शेष करबा ओके धन्यवाद समस्त को नहीं वांछा माता जी कल्प अब कर नहीं आज्ञा क्वेश्चन आज्ञा आज्ञा समस्ते देन श्रीमद् भागवतम क्लास जॉइन करिवे या परे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव नारायण नमस्तुते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ महाराज श्रीमद् भगवद गीता की जय जय श्रीला प्रभुपाद की जय जय श्रीला गुरुदेव की जय जय नाम संकीर्तन की जय जय श्री कृष्ण महामंत्र की जय जय वेद भक्त वृंद की जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण समस्त को प्रणाम माता जी समस्त हरे कृष्ण